बाबिशा बखा खास्ते हापां कग्रमानि सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास है फियाबा तै बाबिशा बखा खंगाय जों नुखा सबके साथ सबका भगवा जे रोंसोरोङै तंनाय रंनि जाथाय नोंथाय तंथाय चामानि मानै रक बेबागनो लेता पेता दे कारायनि मोखां बिसि बिसि सुजागियाहाय तोको थाय गोरै तोकोनानि दै गोरै अबहायनो मांपिलि दिदा सागनांगिया बासै अक्तिया हिनमानि हाय फियाबा कक बखरके अबसि मिया कक्ति सालो नर्थ कांचनपुर बे खबजाक 10 बाजार दुर्गाराम हाई सेकेंडरी स्कूल नि हॉस्टेल वार्डन हॉस्टेल नि रोंसोरोङै तंनाय रंनो बौ हनै कक्तमा आसायमानि रोंसोरोङै तंनाय रक खरकबा बुजांनाय रक तिनि एसडीएम ऑफिस थाङै एसडीएम नो कमप्लेन रिमानि यागोलो स्टूडेंट रक बरम गोनां ईएम नो कक्तमा हरमानि यागोलो कक्तमा खोनामानि लगलगिनो बरम गोनां ईएम बाबरंजन दियां खाप्रंबै फाइका फायै ओ रोंदंनि जत रों फोरोंनाय रक बायनो आचुगै याखैबा हॉस्टेल नि वार्डन रक बाय आचुगै तामो जोंजाल तामुनि बागै अबहायं लायखा अबरक तिनि सालायका आबोनि यागोलो बोरै रंनि हॉस्टेल तंथाय चाथाय न गुरुइ नायफोरु नुकजाखा संमानि थायरक बेलायखनो सेलेंमा सिंजाखाय तनिजा तै तुको थाइबो काहाम करै अबहायनो मांपिलि नुकजाखा नायनायदि तामो कक साखा तिति दिसे हापांनि बरम गोनां एम बाबरंजन दिया আর লেট্রিনটা কোনটা আছে বাথরুম আছে কিন্তু জলের ব্যবস্থা নাই এখানে জল নাই না তো জল না থাকলে কেমনে বাথরুম এখানে খাওয়া এমনি খাই না এখানে তারা রুমে খায় কেমনে খাইবো এখানে বাথরুম এখানে ভাত খাইবো কে খাইবো কেউ খাইবো না তো এরকম এটা সিস্টেম আমরা বানাইছি না ব্যাপারটা এখানে রান্না কইরা এখানে রাখা তা ভাগ কইরা বাথরুম এখানে থাকে আর এখানে ভাত খাইবো কে খাইবো এই ধরনের সিস্টেমটা শরীর খারাপ হইতেছে না তো ওরা বসে স্টাডি রুম বসে হ্যাঁ স্টাডি রুম করো তো পুরা ya nanti di গ্রুপ মতি খেলে ya ando za pos আমরা কি সেম লেভেল সেম সিস্টেম ando za না না ও খেয়া ঠিক আছে ও কামো চাই না ঘুরা ও বহু জাস্ট নাই रो किचन जेहेतु वो बाहर जाता है ini chung Durgaram High School boro keha chung visit kan ma pemake miawo keha chini ro hostel warden oke girl hostel wo keha chini roni warden by ke student no bo mon boye op student no bo mon boye brang roni student of ma keha miawo ke brang thamaya hormon boye tinke aidri thamye SDM office brang thang complaint kya gai thi phona abdi khana complaint so pa ang boro मा ब्रेके सबंलाय मिया बन बया आं फाइ नै पा के नाइफेमी छात्रराव जे तुइकोट मानि व्यवस्था क्रय जेखाने बाथरूम व्यवस्था खेमो लेट्रिन बाथरूम तुइ तमो आबो जागाखे तुइ क्रय के जे जागाव तुइ टिंकी तमो ब्रां सब समय तुइ कोख्लाइमो आबो एरियाव के तुइ क्रय खेप मावहा माइमि सनमान बय केहा स्टक तमब्रानि रेगुलार जे स्टक दं आबरन तुइ बाय ब्रां तुइकोट मा बायद किंका आबनो वार्डन हिंखना जे आबरो साका का कुमन ब्रां कि बुंगे सा वार्डन के आरो स्टूडेंट रबय तंग माले खबा सामया माजा मा बेकम आरो इफो जे खनामन मते के स्टूडेंट रनो बार बार बो बरो जुगेनि आबो दिखाव मन बय ब्रां टर्चर केमन बय तमया आबन बय ब्रां एसडीएम ऑफिस थांगे कंप्लेंट खेना हिए तिनियो के था इति खबर सफा के ठीक नो स्टूडेंट राव तो चेहराव बरो तो कोनो कारण भूल खेमो आरो इफो बुआनै तंगिया के वार्डन न फांग सा जाते बदिमा इंसिडेंट दुबारा मावयांनाय एवं ब्रानि चा मराव नं मराव निजे परिष्कार हाइजेनिक महापुख्रि रो एकदम नोंरा याबां निजे न हानाय हा बाथरूम जे जागाव ब्रानि बाथरूम माबो हानाय हा आवरो तुइनि व्यवस्था क्रय खाबो बाथरूम नि जस्ट अटैच रूम के अब के किचन खारनो डाइनिंग हॉल के ब्रेक चानाय बाथरूम बाइसे जस्ट नेरो से निनि बाथरूम टॉयलेट रूम के अब सामनु किचन आरो माइचा नै के ब्रेक चानाय केहा पचामया के बाय दंगे छात्र उमसि माचा निजेनि छुथाय तंत्र मै माचाव कोनो सिस्टम क्रय रव खाबन बय चौ बनो बिस्काव काहाम के मतन खियाम के बदि खें के चिनि छात्र रक मावनाय परेन माने कोनो मतन क्रय रव जस्ट तंगिया रिमानि रो टाइम पास खेन फाइम दिन थानायफ्रा सर अब बुजांनाय रखे खर गुसि बुजां माने एमने तो 5 जन न बो मी हिखनाव के आं
student roi malai ambo abole clear samaya are bo brang je report by report dio ang mai moke 5 jon na boha ke brang prai 50 jon student o SDM office thang স্যার অব যে जों दाबुक जे नगै फाइमानि जे मांगपिलि तो चाजोंनाय संथाय मानि रक बेलेखानो लाइसिमे सिंसा देखिनानै अब हाय बेलेखानो सिताराखौ नुगंके तै तुकु थाय जागा रक गाहाम करे अब बिसि बोसोर रंबै अब हाय रक नङि तंमानि स्যার তো অনেক বছর নংখনা আং তে খামন জরাং খেতাও চং যে অবস্থা নহা যে লাস্ট বাউন্ডারি ওয়াল পক্রুই গার্ল হোস্টেল ইনকে তো বাউন্ডারি ওয়াল নি প্রয়োজন তো লাই থানে প্রায় 2-3-4-5 বছর কাউরাও কেহা ইনসিডেন্ট র কেহা স্টুডেন্ট নিজে নিজে আত্মহত্যা কে নিজে নিজে ফাঁসি চাই থুই কে বদি ক্ষেত্রে ঘটনা যাতে ওয়া নহিয়ে আং মাসং আমো ইতরে বদি খেতা ওকে ওয়াংনাই এবং স্টুডেন্ট রাউন ডিসিপ্লিন মেইনটেইন খেনেকে টাইম টেবল সুইদি মসা সময় ব্রাং বাচা না মুসু সময় ব্রাং পরে নাই না আবার বুকতি টাইম ওকে স্কুল থানে মান জরা বুকতি টাইম ওতে কোনা জরা সাপ্তাহিক ব্রাং কেহা একটা ফ্রি অপশন সানডে বা স্যাটারডে রাও কেহা হলিডে দিমার অব্রান মোবাইল নেট মাদেপ মাদে একটা এন্টারটেইনমেন্ট টিভি উম যে কোনো একটা টাইম টেবল মেইনটেইন খেনা নাই আবো ওয়ার্ডেন দায়িত্ব কেরা ও চাবি খুসানাय তালা খুসানাय স্টুডেন্ট রন কামিয়া সাফাই খেনান ভাইমিয়া রব্রাং পরেন ভাইমছে কাহাম के ब्रां परे परे काहाम के परिवेश काहाम बाइके परे माथा नालाय স্যার मन पाइथागो अबन सिंना मुसुङुबा नेक्स्ट याखबा बसकांगो तामो हाय स्टेप नाजांनाय अब नियानि गथन चौंताव सरकारि हाई लेभेल च आं निजेनो थां सालिनाय डाइरेक्टर सेक्रेटारि रबय सालिनाय जे बो इमिडिएटली बो हॉस्टेल नि जे नावमो निनि बाथरूम बो जे टॉयलेट नि व्यवस्था आरो तंफिफनो तयनि व्यवस्था क्रय तयनि व्यवस्था खेरिन मावनाय एरपरे रब जदि से मातामके निनि किचन नि ताव जे नाइमन मते ओके किचन नि एकदम अवस्था चाहिए क्या किचन नो उतरेक तामारिनाय कि बाउंडारी किचन एवं वाटर नि जे स्टोरेज सिस्टम आमके खेरि अनमानि दरकार दं अब यासिके बदि खेले बसात्र दं ये चा दं नै फबेरि असुबिदा नाय आम आबदि के मासो 이런 거 রান্না করার লোক কয়জন আছে খুব দুজন হেল্পার দুজন এটা কি এরকম মহিলা মানে কোনোদিন পরিষ্কার করছে না বলি না 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 কেমনে করে এটা এইটা কি এরকম হয়নি যদি পরিষ্কার করে এটা তো আমি নিজেও তো এটার চেয়ে ভালো ইয়ে করতে পারি চাবির মেটারটা তো তুমি কইছে ঠিক আছে কিন্তু এটার পরে কি ঘটনা হয়েছে মারপিট হয়েছে কেমনে হয়েছে এই সামনেটা চাবি নিয়ে নিয়ে মারপিট করছে এটাও তো বলতে লাগে না মারলে তারা কি এরকম 내가 কইছে ফুলে পাঞ্জে মারছো তুমি তুমি মার এই তো কইলাম তো ওই স্নান করার যারা দুইজন তারা মানা করে শুনে তারা দিছি দুইটারে হ্যাঁ এরপরে ওই যারা চাবি করছে তিনজনকে দিছে তা তো মানে এমন কিছু বলছে না এটা আমি শুধু মানে এরকম করবা ডিসিপ্লিন করার জন্য তুমি করছো আমি তো শুধু একটা না তো তারা আমার উপরে কেবা অনেকগুলো ওই তো সামনে সবাই ড্রেনের জল আপনিও তো লিয়া দেখেন ড্রেনের জল না মনে কোনো ব্যবস্থা নেই এত নোংরা হয়ে থাকে না না এটা এই কথাটা না তো এটা লইয়া বুঝছে মানে এটা তো ড্রেনেজ তো তারা পরিষ্কার করে তাদের যে রুল ডিসিপ্লিনটা সব লাইনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করো তাদের কী কী পানিশমেন্ট দেওয়া দরকার আছে এইটা করলে এই পানিশমেন্টটা পাইব এই শাস্তিটা পাইব এরকম একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে গেলে এরকম রাখা কোন টাইমে তারা ভাত খাইব কোন টাইমে তারা ঘুমাইব আবার মানে টাইমে এরকম একটা নোটিফিকেশন সাইনবোর্ডের মতো লাগাই রাখা ঠিক আছে চলো পরে দেখি আমি